Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu anugerah terbesar bangsa Indonesia adalah Allah menjadikan santri sebagai salah satu elemen terpenting yang ada di bangsa ini. Dan yang lebih luar biasa lagi, keberadaan para santri diapresiasi oleh pemerintah, diapresiasi oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian ada satu hari besar nasional yang kemudian kita kenal dengan istilah Hari Santri. Saya mendengar langsung penuturan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Kebetulan saya dengan Pak Agil Sirot sama-sama prof. Pak Said Agil Sirot profesor, Gus Miftah provokator. Beliau menyampaikan kepada saya sejarah lahirnya Hari Santri Nasional. Saat itu ketika tanggal 22 Oktober disarankan untuk menjadi Hari Santri, ada pihak-pihak yang tidak setuju. Salah satu alasannya adalah bisa memancing kecemburuan pihak yang lain. Dengan mengatakan nanti kalau ada Hari Santri, Kiai menuntut nanti diadakan Hari Kiai. Alasan itu kemudian dibantah oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Buktinya apa? Tidak kemudian ketika kita menetapkan satu hari untuk satu kelompok, itu menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Contohnya, bangsa Indonesia sudah terbiasa. Dari dulu ada Hari Ibu, diperingati sebagai Hari Ibu, tapi Bapak juga tidak minta diperingati Hari Bapak. Dari dulu ada Hari Kartini, tidak ada Hari Kartono. Dari dulu ada Ibu Pertiwi, tidak ada Bapak Pertowo. Artinya apa? Bangsa ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Maka atas izin Allah, alhamdulillah, akhirnya santri mendapatkan penghargaan dari 360 hari. Ada hari yang dikhususkan untuk santri. Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pertanyaan saya begini, apakah cukup dengan perayaan Hari Santri? Jawabannya tidak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya minta Anda jadi orang tua bangga ketika anaknya menjadi santri. Pertanyaan saya, bangga apa tidak? Buktinya apa? Kita seringkali, mohon maaf, menjadi momok yang menakutkan terhadap anak-anak kita ketika di pesantren. Bapak Ibu coba Anda lihat. Anak itu kalau mau mondok pertama kali, biasanya yang susah dipondokkan itu anak-anaknya. Tapi begitu anaknya sudah betah di pesantren, yang mulai gateli biasanya ibu-ibunya. Apa contohnya? Anak kerasan di pesantren, orang tuanya malah bertanya, kapan kamu pulang nak? Repotnya lagi apa? Begitu santri pulang, selesai dari pesantren, santrinya nganggur, ibunya mulai cerewet. Nak, kamu itu goblok tak pinter ke, cilik tak gede ke, sekolah nganti pondok tak lakoni. Kok begitu rampung mondok kue nganggur, ke kapan kue bales budi wong tuamu nak? Bu, jenengan iku wong tua napa rentenir? Umpama anake kaya kula jawab, "Kek napa jenengan njaluk balas budi saking kula? Wong kula mbiyen yo ora tau njaluk dilairke. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak." Kenapa menuntut anak yang tidak-tidak? Bapak Ibu yang saya muliakan, maka mindsetnya harus dirubah. Wong tua niku kewajibane mondok ke anak, guru kewajibane mulang, anak kewajibane belajar. Soal sesuk anakmu dadi napa? Urusane Gusti Allah. Kula tahu takon kali ibu kula. Kebetulan ibu kula teng Lampung. Tapi kula Jawa, mergo mbah kula Ponorogo. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran
Sumatera. Kalau santri saya banyak yang Indo-Pakistan, bapak iblis, ibune setan. Soalnya santri kula niku kata sing misterius, mabuk maroning pondok jaluk diangkat dari santri. Kula angkat dari santri, datang dalam keadaan mabuk. Iki sok tahu ngopo ora sama suguh. Padine arep mau ombe dhewe dadakno. Ora sama suguh. Dadi ngundang pengajian Gus Miftah ngirit. Tolong saya nggak usah dikesuguh apapun, minta mentahannya saja. Saat itu saya tanya sama ibu saya begini, niki informasi ya untuk ibu-ibu yang punya anak di pondok. Kalau bahasa anak TikTok, info masih. Saya kasih info. Saya pernah bertanya sama ibu saya begini. Ibu saya di Lampung sana, Pak. Miftah punya bapak namanya Kiai Haji Muhammad Muradi. Lah, jadi lak jenengan ngundang kula cukup tisu mawon. Jadi kaya jadilan. Ada kaya wong Temanggung diundang pengajian dadak takon kiai ini sapa? Kakean sambat, kakean takon. Ayo Bu ngaji, kiai ini sapa? Ganteng apa ora? Kacamataan apa ora? Tapi lak tanggane nanggap jadilan ora diundang mangkat. Kamu kok jadilan niku ngundang demit. Kok sing teko wong Temanggung. Berarti wong Temanggung kaya mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Kula critakake niku. Jadi bapak kula teng Lampung iki. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak namine Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak namine Kiai Muhammad Usman, duwe bapak namine Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak namine Kiai Muhammad Jalal Iman, duwe bapak namine Kiai Karyonawi, duwe ibu namine Nyai Madarum, duwe bapak namine Kiai Muhammad Ilyas, duwe bapak namine Muhammad Besari Ponorogo. Dadi lan jenengan tindak teng Tegasari ana makam Mbah Muhammad Besari niku mbah kula nomor 9. Mbah Muhammad Besari duwe bapak namine Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namine Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namine Pangeran Demang II. Pangeran Demang II duwe bapak namine Pangeran Demang I. Pangeran Demang I duwe bapak namine Susuan Prameswara, duwe bapak namine Panembahan Wirasmara, duwe bapak namine Sultan Trenggono, duwe bapak namine Raden Patah, duwe bapak namine Prabu Brawijaya. Aku apal, kowe ra apal mesti kowe. Kayane jakete NU. Sing jakete NU tak dongake mlebu surga. Amin. Jakete. Ada-ada saja. Wetengmu aja gede-gede to, Kang. Pak Lurah nih. Pak Lurah aja gede-gede wetengi. Penelitian di Rumah Sakit Yogyakarta membuktikan bahwa laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Paling dibuka isine mung kaya pentil. Nah, saya pernah bertanya kepada ibu saya, Bu, aku iki takon ibuku sing dalem cangkemmu iki ngopo ya? Bawa bener, jelungup lho Pak, hati-hati lho. Ngomong-ngomong katuran. Oh, kate NU, harunge NU. Kula nitip siji nggih kali kanca-kanca NU Temanggung. Kula niku ikhlas lan jenengan gawe peci ana tulisane NU, ora apa-apa. Baju tulisane NU, ora apa-apa. Jilbab tulisane NU, ora apa-apa. Kaos tulisane NU, ora apa-apa. Tapi sarung ojo. Aku ra ikhlas. Soale jenengan suul adab karo NU. Sakniki lak sarunge jenengan NU, mlebu WC ngising sarungmu ra mau copot. Kuwi lak padha karo gambar NU nyawang silitmu. Niku ora pantes nih. Sarunge NU nguyuh ning pinggir dalan ora cewek, malah sangune obat diobat abitke. Eman-eman sarunge sing ana gambare NU. Kula tenan ra lila niku. Kula niku diwenehi blangkon, enten tulisane NU kadang-kadang kula nggo kadang-kadang mboten. Ora kok kula mboten cinta kalian NU, kula cinta banget. Ning napa? Saya khawatir tidak bisa menjaga kemuliaan NU. Lah niki lho. Oh sakniki sarunge NU nguyuh ning dalan tur malah banter dawa-dawan tuwing ngono kae.
ora pantes. Wong Indonesia niku latah, sadurunge kula ngomong santri niku. Iki mumpung sing teko wong kathah, tak kandhani Bu. Kula iki paling tersinggung lah ana wong gawe undangan manten dadak ditulisi ayat Quran Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kula tak takon, fungsine ayat Quran jenengan tulis teng undangan itu untuk apa? Men ketok Islami. Lah men ketok Islami ora usah undangane, dandanmu rupane kaya kubah masjid. Ayo. Gawe undangan saniki nyuwun sewu. Undangan ditulisi ayat. Kamangka kebiasaane wong Temanggung lak maca undangan rampung diguwak. Kowe berarti guwak sa ayate, didak-idak wong, diteleki pitik. Kowe berarti menisnakan ayat Al-Qur'an. Mbok yo biasa-biasa mawon gawe undangan niku. Mohon hadirnya atas pernikahan kami hari Selasa tanggal 5 bulan 7 2022 umpamane. Ngisore ditulisi mohon 200.000. Rampung toh. Gayane mohon doa restu. Diwene restu ora ana 200.000 ya mrengut. Ibu, luwih penting 200.000 napa doa restu? Kula takon kali ibu kula ngeten. Maksud saya apa? Sifat ini tolong ibu-ibu kalau baik Anda contoh. Ibu kula niki ngomong ngeten. Bu, kula takoni. Biyen zaman ibu niat mondoke kula niku niate napa? Ibu saya di Lampung saya tanya. Bu, biyen jenengan niate napa mondoke kula? Kula niku wiwit kelas 3 sanawiyah sudah tidak dibiayai sama bapak ibu saya. Ibu saya ahli tirakat. Setiap habis sholat pasti kirim sholawat dan fatihah untuk saya. Kelas 3 sanawiyah, ibu saya memutuskan sudah tidak ngirimi saya uang. Kenapa? Karena saya di pondok tabarukan sama kiai. Akhirnya saya bisa makan minum, alhamdulillah dari kiai. Dan saya sekolah, karena saya rodok pinter, dapat beasiswa dari pondok. Ibu saya tugasnya nopo? Setiap bar sholat, fatihah, sholawat. Anakku Miftah Maulana Habibur Rahman, Al-Fatihah. Jenengan bar sholat, nggih matihai anake ngoten niku napa mboten? Tambahi sholawat. Anake ning pondok, fatihah, sholawat. Lah anak kula dereng teng pondok, Gus. Turu, parani kamare. Cekel sirahe, fatihah, sholawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anakku soleh, Al-Fatihah. Pak Lurah yang ngono. Duwe bojo cangkeme cerewet, turu cekal cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet, Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Nah, ibu kula tangleti. Niate ibu mbiyen mondoke kula napa? Napa ibu mbiyen tau duwe krentek. Anake jenengan iso dadi kiai kondang. Ibu kula jawab, "Walah lele. Aku ki mbiyen kowe gelem mondok ibu wis seneng. Ibu ora tau mikir kowe dadi apa. Ibu ya ora njaluk bales budi karo awakmu. Sing penting awakmu mondok, ibu wis seneng." Jadi nggih nyuwun sewu. Mungkin sing ndadekke kula yang saya dapatkan hari ini karena keikhlasan ibu saya. Ibu kula niku wong lugu, bapak kula kiai desa. Ibu niku nyuwun sewu, bapak gaweane ngijabke wong, lak teng desa niku lak sing ngijabke nyuwun sewu kiai. Gaweane ngurusi wong kampung, sampai wingi kula poyok-poyoki, "Pak, Bu, mbok pindah mawon teng Yogya, kula tumbaske omah nang Yogya, jenengan tinggalke Lampung. Jamaah teng Lampung demo. Lah sampai Pak Kiai Muradi pindah ning Yogya tak demo pondok Yogya." Sampai senenge wong desa kali bapak kula. Lah ibu niku nyuwun sewu, tirakate napa? Ibu kula niku dodolane kerupuk, Bu. Gawe kerupuk nika nyuwun sewu. Tapi saben nguleni adonan niku nyuwun sewu. Mung diwiriti, mung didikiri. Hasil tumbas nyuwun sewu, hasil dodol kerupuk niku biasanya nyuwun sewu dienggo sedekah,
dinggo selamatan nggih nyedekai anake sing teng pondok. Lah, kerupuk ibu kula niku laris. Tangga-tanggane sami tangklet. Niki resepe napa? Miturut jenengan mesti lak cara jenengan ora bakal tangga teparo diwenehi resepe. Soale napa? Lak resepe diwenehke mesti bakal dicontoh usahane. Tapi kali ibu kula resepe malah didum. Diprotes kalih karyawane, "Bu, lak jenengan resep dikasihkan orang lain berpotensi akan mencontoh kerupuknya ibu. Napa kok jenengan wenehke?" Napa jawabane ibu kula? "Ora apa-apa. Usahaku iso dicontoh, rezekiku ra bakal iso dicontoh." Itu mangene-ngene. Usahane iso dicontoh, rezekine ra bakal iso dicontoh. Kalau bahasa Gus Miftah napa? Strategi bisa dikopi, rezeki tidak bisa dipaste. Wah. Saiki padha-padha kiai ini sing ning panggung iki nyuwun sewu. Padha kiai, tapi kan amplope beda. Ora iso dicontoh, Pak. 11 Oktober wingi saya diminta sama istana untuk berbicara di acara Investor Daily Summit 2022 di gedung JCC, Jakarta Convention Center. Jajal. Sing teko sinten? Presiden. Sing teko sinten? Menteri. Sing teko sinten? Pengusaha dalam dan luar negeri. Kula mung diwenehi waktu 3 menit tok. Saya kan biasa berbicara di hadapan presiden. Ulang tahun nyuwun sewu, nikahane Atta Halilintar Aurel, nasir pernikahan ono Pak Presiden sing ngaji kula. Acara ulang tahun Mas Hipmi sing ngaji kula. Kemarin juga saya. Nyuwun sewu. Saya dikasih waktu 3 menit untuk berbicara di hadapan presiden. Tapi nggih jenenge rezeki, Pak. Ngaji ning ngarepe presiden 3 menit, mulih kula diamplopi 150 juta. Lah ning Temanggung. Lah ngaji ning Temanggung prinsipnya patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Wis murah dinyang. Badan, saat dengi kula ngomong bab santri nih kok. Pak Bu, masayih ploso haul masayih ploso. Niki supaya jenengan sing santri napa duwe anak santri semangat. Saya disowanke ke Yaidah Jazuli. Abaipun Gus Kausar. Gus, ditenggo abah, sowan go. Kula sowan. Gus Kausar tanya begini sama Yaidah. Abah Yai, Gus Miftah niki lak modele kiai eno beda dhewe, Pak. Tapi piye le? Gus Miftah niki lak diundang pejabat teng Jakarta BUMN niku larange ra umum. Untuk NU niku caine pripun, Pak? Jawabane Yaidah napa? Ra'aitu ahaqul haq hakul muallim. Hak yang paling hak itu haknya muallim. Artinya apa? Kudu ana wong sing wani kaya Gus Miftah. Bahwa dadi kiai kuwi iso keren. Bahwa dadi kiai iki iso gaul, iso asik. Bahwa kiai itu kesannya bukan pinggiran. Maka saat pandemi, saya mendapat banyak undangan televisi, waktu itu saya tolak. Guru kita Habib Lutfi, saya minta doa Anda semuanya untuk Habib Lutfi. Mudah-mudahan beliau sehat, amin. Terakhir beliau kakinya agak bengkak. Beliau mengatakan apa sama saya? Le, kalau semua acara televisi kamu tolak, ya lumrah. Kalau televisi itu diisi oleh Ustadz Wahabi. Kalau artis-artis itu ngajinya sama orang Wahabi. Kenapa? Karena orang NU nggak ada yang bisa masuk atau masuk ke dalamnya. Gue melebu oleh, oh nggih. Maka nyuwun sewu. Begitu saya masuk nyuwun sewu, saya membuat pengajian circle artis. Mila jenengan rasa kaget, lak banyak artis melu kula ngaji, kaya Anang Asanti, Atta Aurel, Raffi Ahmad, Nagita. Yang terbaru Lesti Kejora, Rizky Bilar. Pelajarannya apa Bu dari kasusnya Lesti? Pelajarannya adalah jadi perempuan tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting.
Sing bener lemu-lemu ngene iki lho, ya Allah. Saawak kok weteng kabeh to yo. Sehingga kesannya hari ini nyuwun sewu, Pak. Niki ngomong ketemu kanca-kanca NU kathah nggih. Nyuwun sewu banget kula matur. Niki kula aturke teng Yaidah, teng Gus Kausar, teng ngene Abah Lutfi, teng pundi-pundi. Termasuk guru saya yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Abah Dimyati Rois Kendal. Nyuwun sewu, Pak. Kiai NU itu selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Kesane. Lah sing dinggir rebutan ki iwak gede no kula tasik seneng. Iwak cilik-cilik, cetul, teri, wader. Sehingga nyuwun sewu, saya ingat betul Habib Lutfi itu tahun 2004 pertama kali saya masuk kamarnya beliau. Beliau duduk ngoten iki, saya duduk di bawah, saya pijiti kakinya beliau. Habib Lutfi dawuh begini sama saya. Hebatnya Habib Lutfi Pak. Zaman kula kiri, saya pertama kali ketemu sama Habib Lutfi. Habib Lutfi manggil saya itu sudah juragan. Kok saya sowan, masih di depan pintu beliau mersani, juragane teko. Padahal saat itu saya miskin gak punya apa-apa. Tahun 2006, anak saya banter-banterin nyusu, saya gak kuat nukoke susu anak saya. Nganti ben-bengi aku rebutan susu karo anakku. Tapi Habib Lutfi Pak nyeluk kula mesti juragane teko. Saya pijiti kaki beliau. Beliau mengatakan apa? Le ojo kaget. Sok kowe bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Saya waktu itu mikir, Mbah Yai, iki maksudnya apa? Dan ternyata kejadian, Pak. Persoalannya kenapa muncul hasut? Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Nah, maka kemudian apa? Saya berinisiatif keluar dari kolam NU. Maksud saya apa? Masuk ke ruang-ruang yang selama ini belum pernah dimasuki konco-konco NU. Ngaji teman-teman artis, pejabat. Sehingga hari ini saya punya circle pengajian yang lumayan besar. Delala Pak, sing teko niku terakhir jamaah kula rondo-rondo tok. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang terbaru idolane Pak Lurah, Lucinta Luna. Maksud saya apa Bapak Ibu? Saya pengen santri itu punya role model, punya idola, punya contoh, punya uswah. Oh ternyata santri punya harapan jadi orang besar. Bapak Ibu, nyuwun sewu. Kula niku teng Jakarta, teng pejabat niku. Kondang kiai paling larang. Saya diundang pejabat, kali penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu artis nih, disangoni 150 juta. Kula rampung ngaji disangoni 75 juta. Tak balik Bu. Pak pejabat nyuwun sewu, uang saya kembalikan. Loh, kenapa Gus? Anda tidak fair. Kula wani, Pak. Penyanyi dangdut mau nyanyi 5 lagu artis, buka Didi, jos. 150 juta. Kiai mau undang, suruh ceramah, mawae tausiah, bangun moralitas umat, nggih pencitraan awakmu dadi pejabat, mau sangoni luwih titik tinimbang artis dangdut. Kalau seperti ini caranya Pak pejabat, nyuwun sewu. Anak-anak Indonesia lebih suka mempunyai cita-cita jadi artis dangdut daripada jadi kiai. Nggih napa mboten? Tak baleki. Akhirnya pejabatnya mlebu kamar kali kula, Gus, melu kula teng kamar. Bener ya Gus ya. Saniki nyuwun sewu Pak pejabat. Anda bupati, Anda gubernur, Anda pejabat daerah ngundang Gus Miftah ki lak niate mung siji to, pencitraan pejabat. Teko supaya jamaah sing teko akeh. Kowe duwe kepentingan politik, kiai kon teko saikhlase. Kan gancuk. Ayo kowe. Anda
Kan tidak fair. Akhirnya apa? Kula dilebokke mlebu kamar, Pak. Gus ngapunten, jenengan bener. Harusnya anak Indonesia bercita-cita jadi kiai, bukan hanya bercita-cita jadi artis. Sing maune kula mung desangoni 75 juta, amplopku mundak dadi 200 juta tak kandhani. Nyuwun sewu, lah jenengan kula ngomong ngeten. Alah Gus minta pamer. Kula pamer jenengan ki untunge apa? Kula ngomong 200 juta ya karo panitia ora mungkin amplope ditambahi. Malah susuk barang nih lho. Malah dinyang barang tak kandhani. Maksud saya apa? Bahwa kemudian jangan melihat bahwa kiai itu cuma pinggiran, Pak. Wong nyuwun sewu lah kula gadah binaan pengajian teng desa-desa niku nyuwun sewu. Malah kula bayari sing gawe pengajian kula. Lah jenengan tindak pengajian teng pondok ora jimben malam minggu paing. Enten mboten sing tidak mriko. Gratis kula bagi-bagi umroh 12. Jamaah kula gratis ke, mondok kula gratis ke. Disitulah kemudian nyuwun sewu butuh kebijakan. Maka nyuwun sewu, saat ini santri-santri lah ketemu kula. Hei, cita-citamu pengen jadi apa? Kiai. Ngopo keren. Sopo? Gus Miftah. Ngono Pak Lurah. Maka hari ini kalau Anda mengatakan, alah santri ki iso dadi apa? Anda salah. Anda salah. Lah kaya pejabat Jakarta ngundang Gustan nyangoni 200 juta. Kuwi lak padha karo gajine Pak Lurah 2 tahun tak kandhani. Ora sampai Pak Lurah. Gajimu piro Pak Lurah sebulan? Jujur wae ora dijalui karo jamaah. Gajimu piro? 2 juta. 2 juta. Aku dadi mikir iki. Gegek nyangoni aku nganggo BPJS iki saiki. Maka kemudian ketika Rasulullah mengatakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu, barang siapa membaikkan akhiratnya maka Allah akan membaikkan dunianya. Lah, mila nyuwun sewu Pak, kiai-kiai NU niku komplit. Makanya namanya Nahdoh, perkumpulan. Lah kiai NU niku isine macem-macem. Mila pesen kula siji kalih umat. Umat niku aja seneng banding-bandingke kiai. Wong kiai niku gadah maziah kiambak. Kiambak. Mila kula niku seneng kali dokter. Dokter itu pede, Pak. Berani mencantumkan spesialisasi apa. Umpamane dokter A spesialis jantung. Dokter B spesialis THT. Berani menulis dan mencantumkan, Pak. Kenapa kiai enggak berani? Kan kiai ini gak ada kelebihan masing-masing. Umpamane Kiai Said Akil Sirot, ahli sejarah umpamane. Kiai Haji Gus Koyum, ahli kitab kuning. Gus Baha, ahli Quran. Gus Miftah, ahli maksiat umpamane. Lah nyatane kok julukannya presiden para pendosa. Soalnya apa? Saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Jadilah pengen larang, dadya sing siji, dadya sing titik. Barang niku yen titik langka, yen langka antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah. Kae ngopo meneh? Ibu-ibu yang di depan tolong duduk. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Barang niku yen titik berarti longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah, sing ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang kok kiai lonte iki lho. Piye cangkeme cacah kae iki? Marojeknya iki ning larang ora ning lonte. Kok geting aku? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya nyuwun sewu. Anake jenengan saniki mondok nyantri pun dongake mawon.
Mila diarani pondok. Santri niku napa to? Santri niku san niku ingsan, tri yang memiliki 3 hal. Napa? Islam, iman, ihsan. Wong Islam diarani muslim, wong iman diarani mukmin, wong ihsan diarani muhsin. Kula yakin sing rawuh niki KTP-ne Islam. Sing KTP-ne Islam tak dongake mlebu surga. KTP-ne. Biasane nyuwun sewu supaya santri niku dadi dilebokke pondok. Pondok niku napa? Pondok niku saking tembung akhilan tanalal ilma illa bisitatin saumbi kaang tafsili habi bayanin dakaun pinter. Mila pondok huruf pertamane P. Sing dimaksud pinter niku napa? Wong nyantri uteke minimal waras. Walaupun santri ini Gus Miftah, santri nomor 2 niku bocah mboten waras, Pak. Dadi ana wong wedok meronggen kula rondo tuwa, masrahke anake teng pondok. Gus, anak kula teng kula pondoke teng pondoke jenengan lare Magelang. Oh nggih Bu, mboten napa-napa monggo. Ditampi Gus, ditampi. Begitu kula jawab ditampi, ibune matur. Gus, ngapunten, anak kula rada kentir. Hah? Aku ngono. Lah anakmu rada kentir ngopo mok pondoke ngene Gus Miftah? Nggih Gus, soalnya kula mireng-mireng kiyaine mriki nggih rada kentir. Kula luwih seneng diarani rada kentir tinimbang rada waras. Soalnya lah rada kentir niku berarti waras, lah rada waras berarti kentir. Pak Lurah Marabongo rada waras napa rada kentir? Aja aniaya karo wong kentir Pak Lurah. Wong kentir niku sifate siji, awake ra tau lara. Mila rono wong kentir kena Covid ki ra ono. Ora ono, Pak. Wong kentir niku luar biasa awake ra tau lara. Buktine apa? Turu pinggir dalan ya ora tau masuk angin. Buktine rono wong edan njaluk kerokan. Kudanan ya ora tau pilek. Mangan sego bosok wetenge ya ora tau mules. Lah kula takon kali dokter rumah sakit jiwa Magelang. Napa wong edan niku awake ra tau lara? Jawabane napa? Mergo wong edan enggak nyuwun sewu, mergo wong edan enggak punya beban pikiran. Mila wong Temanggung pengen sehat terus gampang. Dadi wong ra duwe beban pikiran. Kok dadi wong edan iki lho. Pinter, minimal napa? Duwe karep mondok, zakat. Soal anakmu sesuk ning pondok pinter apa ora urusanmu. Napa Gus Miftah niku pinter? Ora. Kula niku gambaran santri goblok sing manfaat ilmune. Mila Mbah Dem niku ngendikan apa kali kula? Qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Miftah kuwi ra pinter tapi manfaat ilmune, saiki oke santri pinter tapi ora manfaat ilmune. Lah pripun ra manfaat Pak Lurah? Anda tahu berapa orang yang sudah masuk Islam melalui Gus Miftah? 230 orang. Jok ngopo kuwi? Miftah goblok. Tapi banyak orang tertarik masuk Islam melalui Gus Miftah. Ini kabar gembira bagi para santri yang goblok. Bu Pak nyuwun sewu. Cara ngaji kula ning pondok mbiyen niku lak namung tabarukan. Kanca kula sak kelas niku 40. 39 niki kabeh ngaji klasikal, kegiatan belajar mengajar kaya santri liyane. Kula mboten. Kalih kiai kula, Kiai Haji Suhudi Mubarak didhawuhi kapure ngurusi ayam telur. Kiai kula duwe pitik 10.000. Isuk kanca kula ngaji kitab, kula makani pitik. Awan kanca kula istirahat, kula makani pitik. Sore kanca kula ngaji, kula nimpal telek pitik. Mila mbiyen Nur Sugiharja mengatakan apa? Miftah Gus telek. Miftah nesu, mboten kula seneng dadi telek. Soalnya napa? Telek niku keren. Kenapa? Karena enggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Wani, ora wani. Kanca-kanca kula ngaji ning kelas, ngaji kitab hikam. Kula mung ngrungokke tok. Diusir kali kiai kula. Kono kowe ngurusi ning kandang. Nggih. Kanca kula mulai ngaji. Kalamun lafdun mufidun kastaqim. Kula ora kena melu. Kono lunga kowe ning kandang. Sampai akhirnya kula takon, kok kula mboten melu ngaji kaya liyane pripun Kiai? Kiai kula jawabane napa? Kowe iki rasa kakan protes. Sok lak wancine iso kowe bakal ya iso.
Konco kula ngaji hikam, kula mau ngrungokke Mbah Yai. Sampai akhirnya apa? Tahun 2007, kiai kula telepon ngeten kali kula. Le, kowe ning Yogya ngaji yo hikam. Lho kula bingung meneh. Ning pondok kula ora tau diajari hikam, kalih kiai kula keng mulang kitab hikam. Jenengan pirsa, santri sing kula ulang hikam pertama kali sinten? Almarhum Ki Entus Susmono, dalang kondang saka Tegal. Bupati Tegal. Niku moro-moro bocah niku moro teng omah kula, mboten omah kula. Tahun 2007 kula tasik melu moro tuwa kula. Karena status saya waktu itu adalah molimo, madep mantep mangan melu moro tuwa. Siapa yang datang ini? Pak polisi. Kapolsek? Oh bukan. Polisi telat. Lompat dan lompat, jumping. Melotrok kata Lah wong yo andane kene kok yo liwat kono lho cah iki jan. Rumangsa aku ki jan saiki polisi kok kangen polah ngono lho. Ora apa-apa Dan, pakate cilik, sing penting selamat ya Dan ya. Daripada jenderal dipecat. Lah wong andane kene kok mencelote kono lho cah iki. Loh, malah ngungkuri bokongku iki lho. Apa rene Dan? Nah, monggo diunjuk Dan, monggo. Ayo Pak Polisi teko selawatan dhisik ya. Penak suasanane adem, nggih. Yuk, selawatan Ibu-ibu. Iki kelompok apa namanya ini? Oh, Fatayat. Kakak siir ki Fatayat. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beda Fatayat karo muslimat, Fatayat parfum muslimat balsem. Fatayat kok lemu-lemu iki piye? Fatayat iki kudune ya kelas SD SMP, semok depan, semok belakang. Lah iki STNK. Setengah tua ning kewer-kewer. Ayo, selawatan kok. Sing gampang wae. Selawate Joko Tingkir, siire NKRI ala Gus Miftah. Ya, selawat. Lah kula Gus, itu Joko Tingkir lagu kontroversi. Kontroversi apa? Wong nyatane gara-gara lagu Joko Tingkir, wong sakniki malah kenal karo Joko Tingkir. Sakniki googling niku paling banyak pencarian salah satunya tentang Joko Tingkir. Saingannya mung Joko Kendil tak kandhane. Macan putih, karo nyanyi lagu. Begitu sulit. Lupakan silit. Apa? Lang, iku Joko Tingkir itu lagunya ngenyek. Joko Tingkir ngenyeknya apa? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Alah, justru bener. Zaman Joko Tingkir ki onone mung degan, kopi, dawet. Sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir urung ono boba. Lah ngombe dawet mau arane salah kuwi iso didemo karo bakul dawet. Oh malah mulya kok. Lah kan jenengan tindak Purworejo teng Kebumen niku ana jembatan butuh, ana dawet ireng jembatan butuh. Malah disingkat barang. Jembatan Ya, selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tangan semua diangkat. Salatullah salam
di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah kopi rasanya nikmat, makan jagung minumnya boba. Ayo ngaji dan bersolawat dari Temanggung untuk Indonesia, dari Temanggung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Salu ala Nabi Muhammad. Morobong ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Anu cilik. Udan. Salu ala Nabi Muhammad. Kowe iki nganggo payung ora mergo wedi banyu udan, tapi mergo wedi wedake luntur. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Bukan masalah nggak berani, kan aku setia. Apa njelok apa meneh kowe? Oh, ibuku bawa tayat. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Yo, sing jomblo-jomblo kae. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budhek sing disayang matane. Sik aku njaluk kamera. Iki lho, ana Samsudin ning kene iki lho ya Allah.
Oh, tenan. Rupanya mirip Samsudin lho ini. Napa? Oh, saya Mania. Tak pikir Samsudin Mania. Kuwi ya rambutnya gondrong tapi keramas. Orang ngono kuwi jijik. Kaya aku ngene iki lho. Gondrong oleh tapi sing rapi, Bro. Ngene iki lah. Kacamata ngelama. Sorry ya, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Napa? Blangkone uncal ke. Kowe ngerti ra Muktamar NU ning Lampung, Gus Miftah nyumbang blangkon. Blangkonku payu pira? 900 juta. Arep mau njaluk. Blangkone 900 juta piye sarunge? Apa meneh isine? Wah. Napa, Bu? Berdiri. Wong kene iki karo kiai ngatur-ngatur, Mas. Infak 1000 ngatur-ngatur. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Sanggon-gon ki undang-undange nduk wong ngaji kuwi an-nadru ila wajil alim fa huwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Makanya pengajian seharusnya di depan kiai, bukan di belakang kiai. Kowe nyawang bokongku mesti kowe. Oke, saya berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Sangel, angel. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok melotrok kata gue. Kayak Pak Polisi mau gitu. Pak Polisi napa Intel napa Bimas? Oh enggak, basicnya Intel apa Bimas apa Lantas? Oh Bimas. Saya itu membedakan polisi Bimas sama Intel dan enggak perlu lihat seragamnya. Cukup dari batuknya. Itu kalau Intel batuknya ditahan-tahan deh, empet. Ada Intel. Lah Bimas, polisi ini mulai mikir kiai ini asu. Kula niku wonge fair Pak Polisi. Kula ngomong disepatane ya ora apa-apa. Kaya kula wingi ngaji teng Sumpah Pemuda di Tugu Pahlawan Surabaya. Wartawan takon, kok Gus Miftah kalau ngaji sering ngomong dancuk, kenapa? Saya jawab, dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Daripada diaku-aku Malaysia, ayo we. Saiki batik Malaysia, keris Malaysia, suwe-suwe dancuk ya Malaysia kok. Makanya daripada diklaim Malaysia, maka saya mempertahankan dancuk. Kok Gus Miftah kalau ngomong dancuk fasih karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Makharijul hurufnya pas. Loh, ampun salah Kiai. Haule Kiai Wahab Hasbullah. Sing rawuh Pak Jokowi, Ketua Umum PBNU, Gubernur Jawa Timur, Ketua PWNU, Kiai-kiai Jawa Timur ngumpul teng Tambak Beras. Sing ngaji kula. Karena saya tahu sing ngaji kiai-kiai ana presiden barang 40 menit kula belas orang misuh. Rampung ngaji, Pak Kiai Hasib pengasuh Tambak Beras langsung datang kepada saya. Gus, aku gelo karo awakmu. Lah napa Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas ra misuh. Ya Allah. Aku batin dancuk aku. Jadi ternyata Pak dancuk niku penting. Pinter. Dakaun. Soal anakmu sesuk ditakdir pinter apa ora niku ora kewajibanmu. Awake dhewe kewajibane namung usaha mondoke anake. Pinter apa ora ra urusane wong tuwane. Nggih napa mboten? Begitu saya maju ibu-ibu terpana dengan sarung saya. Yang saya pakai namanya apa ini Bu? Ulot matamu ngawur.
Kaya ngene kulot iki lho. Kiai kok kulotan. Niki namine napa? Malah rok. Tok rung katok sarung. Sangka ngarep kaya sarung, sangka mburi kaya katok. Dibuka, ora apa-apa le, matane ngene. Kula niku mergo seneng-seneng mawon nguri-nguri kebudayaan lokal, blangkon ngene iki. Blangkon kula niku nek ning ngarep kondange ra umum, Bro, padha. Aku wingi haji. Kula nembe mantuk haji niki, Pak. Kula niku pengin kaya Mbah Maimun ben taun haji. Muga-muga tiyang Temanggung segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lha wong cangkem kurang rampung kok wis amin. Apa meh pengen mati kowe? Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Lah baru amin. Cangkemmu kesusu kok. Din Samsudin. Tenang. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi nyuwun sewu. Persoalan bocah niku pinter apa ora? Mung kula ngemutke siji. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan besar di muka bumi itu diakibatkan gara-gara orang pinter yang keblinger, dan lebih besar kerusakannya adalah orang bodoh yang menyesatkan. Solusinya apa? Supaya tidak alimun mutahatikun dan jahilun mutanasikun, solusinya adalah alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Niku solusinya. Bisa pemana sing liwat kuwi? Bu camat, mau polisi telat iki camat yo telat. Rene Bu camat. Isin. Ini Bu Camat. Mari kita akhiri pengajian sore hari ini. Pon udan bubar mawon nggih. Masih bertahan? Terus. Yo, mumpung udan selawat melih yo. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli iman ala mada wal bimang wal ali wal ashabi man qad wada sarang-sarang sholli wal ali wal ashabi man saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli sholli
Kebaca temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam, bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Salih dijawab yang semangat. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salih salih hadro berhenti, jamaah yang banter, bareng-bareng. Saling Allah saling untuk semua hajat kita sepindah malih engkang khusuk kagem Kanjeng Nabi. Saling Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, yakinlah hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Ngono Pak Lurah. Lanjut. Wah, belangkonku teles iki. Mau bengi ngaji meneh. Uncal ke awakmu, ora kuat ndasmu. Napa Bu? Ganteng tenan. Oh iya larang sih. Kula wangsuli. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Iki ngapa meneh iki? Oh duduk, modar kowe ya kowe. Sing duduk kanthi ikhlas saya doakan pulang pengajian little body. Silite gatel keleban wedi. Anjib. Kau lenggah, sing buri ben kebagian.
Nggih, mengke lak pengen nyawang sing jelas pun durmawan nonton YouTube nggih. Oh, mboten marem. Ganteng teng YouTube napa ganteng asline? Ya iyalah. Oh, tenan. Nah, Bapak Ibu nyuwun sewu. Sing rusak, kula tak takon. Sing rusak niku wong pinter keblinger napa orang bodoh yang menyesatkan? Pinter keblinger niku ngrusak, tapi luwih ngrusak melih orang bodoh menyesatkan. Saiki tak takon. Lah ana wong pinter turu. Wong goblok salat. Kira-kira sing digodha setan, wong pinter sing wong alim sing turu napa wong goblok sing salat? Salate wong goblok napa turune wong alim? Sing digodha karo setan turune wong alim napa salate wong goblok? Turune wong alim. Soale napa? Salate wong goblok ora usah digodha karo setan, wis mesti salate salah. Sing digodha sinten? Wong alim sing turu. Digodha pripun? Digodha aja nganti tangi, ndak benerke salate wong goblok. Mila napa dipun ngendikaken? Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa ta padha wong alim karo wong boten ngalim? Padha napa mboten? Padha napa mboten? Beda. Umpamane ning kene ana wong alim. Oh Pak Mbah Mudin mriki jenenge sapa Pak Lurah? Mbah Mudin. Ramadan. Mudin niku lak cara mriki napa? Oh kaum. Kaume sinten kaume? Ramadan. Ndi wonge? Don. Oh teng ngandhap. Aja aniaya karo mbah kaum. Niku wong penting niku. Polisi niku penting, tentara penting, kaum luwih penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mbah kaum. Tentara mati sing bungkus apa? Mbah kaum. Kaum mati bungkus dhewe. Ayo kowe. Kula karo mbah kaum ki aniaya lak takoni mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI. Mantumu sapa? Kaum. Salah nih. Rata-rata santri tak takoni sakniki cita-citane napa Pak Polisi? Pengen dadi polisi, pengen dadi tentara. Terakhir iki daftar. Ditolak. Gara-gara apa? Untune elek. Langsung komandannya tak telepon. Anda tidak fair Pak Komandan. Lah apa? Santriku ora ditampa dadi tentara gara-gara untune elek. Sampai harus paham. Wong perang iki tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Aku yo ngono to. Nembak ki nganggo tangan nganggo cangkem tak kandhani aku. Sing tepuk tangan mesti sing untune elek. Kul hal yastawil ladina la ya'lamuna wal kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa to padha wong sing ngerti karo sing ora ngerti? Oh beda. Iki jenenge sapa iki? Oh tenang, mbah kaum, mbah Ramadan, kuwi dianggap wong alim. Perbandingannya karo tenang. Mbah kaum nyuwun sewu, ana slametan, teko keri, lungguhe ning ngarep. Teko keri, lungguhe ning ngarep, teko dhisik lungguhe ning ngarep. Tenang beda. Teko keri, gelar kloso. Teko dhisik gelar kloso, teko keri jaga sandal. Soale sing siji dianggap ngalim, sing siji mboten. Dum-duman ingkung. Mbah kaum oleh rempelok. Tenang oleh jeroane rempelok. Loh. Pak, berkatan selamatan niku tulung jenengan bertahanke, Pak ya. Kula niku lak hasil produk berkatan, Pak. Bapak kula niku anake 5, tapi sing siji mati. Ben bapak kula niku diundang selamatan, anak niku senenge ra umum, Bu. Le, bapak selamatan tani ning omah. Nggih, Wah.
Bapak selamatan lah cara wong desa mbiyen niku nganti jam 11 bengi ra mulih-mulih. Jaman biyen niku lak sego niku lak berkah banget. Wong genduren 200 ingkunge mung siji dibagi wong 200. Kelakon, Pak. Nggih napa mboten? Pitike nyuwun sewu. Endok siji dibagi 12. Ketoke pitike nguntal silet tak kandhani. Lho, selamatan zaman biyen niku lho, Pak. Sego sak tekruk dibungkus godhong jati, ayam sak suwir, endok sak ler, diwenehi kulupan karo srondeng gawa mulih, mangan rasane enak tenan. Nggih napa mboten? Berkah. Bapak kula jam 12 nembe dugi ngomah. Bapak kula ngono, "Le tangi, bapak wis mantuk." Berkatan, anake papat tangi kabeh. Ayam sak suwir dibagi anak papat meneh. Jenengan tasik nemoni jaman ngoten niku napa mboten? Urung ana listrik le, anane sentir, ublik. Aku turune ning langgar, bentangi turu irunge ireng kabeh. Pernah mengalami itu? Pak Lurah umurnya berapa Pak Lurah? 28. Kok raimu tua banget tuh Pak Lurah? Tak mikir Pak Lurah itu umurnya 45 ya mau. Itu likur toh. Oh, kita mbiyen mbokne ngidame nguntal kalender kita ini. Semoga Pak Lurah panjang umur lah. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Tetap itu. Maka solusi dari alimun mutahatikun jahilun mutanasikun itu solusinya apa? Alimun amilun. Wong alim sing gelem amalke ilmune. Mila bocah-bocah santri tak kandhani le. Kowe umpama ora rumangsa ngalim santai wae. Berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Kula tahu diprotes karo wong ngeten. Gus, ideale wong dakwah ki kaya Gus Bahak. Ilmune komplit, ilmune akeh. Kula jawab, lak santri dakwah kudu nunggu ngalim kaya Gus Bahak. Sing iso dakwah wong pira? Soalnya wong kaya Gus Bahak kayak antik dengan segala kelebihannya. Jangan kemudian menjadikan kamu yang tidak alim menjadi insecure. Apa ku ya? Lah wong desa ora paham ki mesti. Apa? Minder. Jangan sampai gara-gara kamu merasa tidak alim menjadikan kamu underestimate. Apa meneh kuwi? Kurang percaya diri. Ketoke rondo saiki. Oh, rondo anyaran. Nah. Bagilah bahan serabi karo rondo. Enggak ada malam pertama. Adanya malam terusan. Begitu mau keloni, wis tahu. Katanya penggemar janda saya. Oh, oke Mbak kamu tak? Pantas rupanya kayak Bandoso kan? Alimun amilun. Berapapun ilmu yang Allah berikan. Lah wong la rumangsa pinter lah ya ora kena wong wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kamu kecuali sangatlah sedikit. Sampai ketika Imam Ali bin Abi Thalib ditanya, seberapa sedikit ilmu yang Allah berikan kepada manusia? Beliau mengatakan apa? Seperti jarimu kamu celupkan kepada air di lautan, air yang kamu angkat jarimu, air yang netes dari jarimu itulah dibandingkan ilmunya Allah seluas lautan. Bila nyuwun sewu, ilmune awake dhewe iki mung titik banget. Tapi piye carane titik maksimal. Kula niku ngaji, Pak. Mboten ngaji, diundang talkshow acara Kick Andy Metro TV.
Sing diundang kula kalih seorang pendeta rohaniawan spesialis memberikan nasihat kepada orang yang dihukum mati di Nusa Kambangan. Jadi sing diundang kula karena dianggap nyeleneh ngaji di lokalisasi, sama pendeta ini rohaniawan bimbingan orang dihukum mati di Nusa Kambangan. Pendeta ini sudah memurtadkan 80 orang. Ketemu kula teng Metro TV. Begitu dia pulang, dia bilang sama saya, "Gus, can you share your phone number please?" Mesti otakmu ora paham ini, ora paham. Bisa enggak Anda bagi nomor HP-nya untuk saya? Saya pengen sharing sama Anda. Sing jaluk pendeta. Seminggu kemudian saya berada di Hotel Double Tree Jakarta Menteng. Beliau datang Pak sama saya. Saya baru mau ngopi. Gus, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya pastikan saya akan masuk Islam. Saya sudah bertanya kepada banyak orang, saya belum menemukan jawabannya atau hati saya belum mantap. Tolong Gus Miftah jawab pertanyaan saya. Saya jawab apa waktu itu? Bu, kalau memang ada hidayah untuk Anda, pasti saya bisa menjawab. Tapi kalau tidak ada hidayah, pasti saya tidak bisa menjawab. 230 orang itu termasuk pendeta ini, perempuan Pak. Pertanyaan ibu apa? Cangkeme ngopo meneh? Ketutupan bokongmu lho. Oh, kowe njaluk nyoh. Rondo kemayu. Sorry ya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir silent evangelista. Santai Mbak, kalau jodoh pasti ketemu ya. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. So pengerti mulai kene kuwi dirabi Pak Polisi. Iya kalau. Kan mau polisi ini ngelirik awakmu terus itu. Pertanyaan pendeta niki napa Pak? Niki lho maksud kula ngeten. Kula mboten ahli tafsir, kula mboten napa. Tapi nyuwun saya, banyak orang masuk Islam itu kadang-kadang dengan jawaban yang sederhana, Pak. Saya itu 230 orang itu, hampir 60%, mereka masuk Islam bukan karena tahu Islam, tapi karena tertarik dengan cara berislamnya Gus Miftah. Saya ada tamu dari Australia, namanya Antonio Sekodori. Malah kaya iwak toh, Antonio Sekodori. Dari Canberra, datang jauh-jauh dari Australia ke Yogyakarta. Saya mengislamkan Mas Dedi bulan Juni 2019, Antonio Sekodori datang ke Jogja bulan Oktober 2019. Dia tahu saya dari Instagram. Berangkat ke Jogja. Begitu ketemu saya mau berangkat ngaji, saya temui cuma 20 menit. Bro, I will to be a Muslim. What? Saya bilang, yes, I will to be a Muslim. Why? Saya tanya, do you know about Islam? I don't know about Islam. Saya bilang lagi, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Utak murah nyadak tak ya, nyadak gitu. Oh, mana tenang. Ini loh maksud saya, keunggulan santri itu di sini ini. Santri itu mampu menyederhanakan masalah. Kalau lurah mampu menyulitkan masalah. Ono Covid, muncul BLT, ler, teng Morobongo. Begitu muncul BLT, sing cerewet warga nih, paling sing ditum BLT diunure lurai dhewe. Ora Pak Lurah, wargamu lho Pak Lurah. Tapi lucune wong Morobongo ki nyuwun sewu jenenge BLT, bantuan langsung telas. BLT untuk orang miskin. Wong sak Morobongo kabeh ngaku miskin tak kandhani. Sing duwe mobil ngaku miskin. Nggih napa mboten? Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe pink tak kandhani.
Simbah tuwa jilbabe pink iku. Katanya saya pakai ya pink. Menyederhanakan masalah. Dia bilang begini sama saya, Gus, saya pengen masuk Islam. Saya tanya, why? Kenapa? Do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? Oh, I don't know about Islam. Saya tidak tahu Islam itu apa. Saya tanya lagi, kalau Anda tidak tahu Islam, kenapa Anda pengen masuk Islam? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, asik, dan menyenangkan. Saya tertarik masuk Islam gara-gara tertarik dengan cara Anda beragama Islam. Saya sahadatkan orang Australia. Tahun 2021, Gus Miftah kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Penjaringan Jakarta Utara. Gus Miftah kembali viral, dihujat bangsa Indonesia. Miftah kafir. Tak jawab, rapopo, sahadat meneh. Enteng ngata? Wong kafir 70 tahun maca la ilaha illallah ping pisan terbakar kekafirannya. Mosok ben bengi Gus Miftah tahlilan kok diarani kafir. Alasan ngafir ke kula napa? Masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti wong Temanggung oke sing kafir. Soalnya napa? Biasa mlebu candi Parambanan karo Borobudur, kafir tak kandhani. Tapi Anda tahu Pak Bu, satu keluarga dari Belanda ateis, dia tidak punya agama. Saya tanya, kenapa kamu jadi orang ateis? Because God is nothing. Tuhan itu tidak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We all believe in science, not in God. Kami lebih percaya kepada ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan agama dan Tuhan. Ngeri sekali. Begitu lihat ceramah saya di gereja, Bu, dia telepon saya satu keluarga. Gus, bimbing kami untuk masuk Islam. Saya tanya, kenapa? Karena Islam Anda kok asik. Kiai kok mau ceramah di gereja. Di Indonesia saya dicaci maki, tapi di luar negeri nama saya harum. Buktinya apa? Saya dapat undangan untuk berbicara toleransi dan anti radikalisme. Yang undang saya siapa? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Wali kota Los Angeles ngundang ngaji. Bupati ini Temanggung belas ora tahu tak. Bu Camat kandakno bupatimu. Tapi hati-hati, camate wedok. Wong wedok niku ora di jabatane menangan apa meneh dadi camat tak kandhani. Mesti menangan cah kuwi. Mila teko yo keri. Men ketok penting. Wong wedok. Saiki nyuwun sewu, Pak. Sak pinter-pintere kiai, Pak, digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Wong wedok. Kok tenan dan alah, kaya Pak Dan Rame lho, gayane guwagah. Ning omah ketemu bojone kik. Wong lanang ki lak ning dalan kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Aku gumun kok gereh-gereh iki aku. Mula aku ora seneng karo wong lanang. Jadi lah jenengan niku Bu pengen duwe bojo, lak ngaji ku enak, jenengan dadi bojone kiai umpamane. Gampang. Bojomu mangkat ngaji aja mok perenguti. Kuwi ilmune sing lanang ilang goblok dadak. Oh tenan. Aku Curhat matamu ngawur. Untungnya bojoku apian. Wong wedok ngoten niku lho, Pak. Perempuan itu kalau disakiti enggak pernah lupa, kalau menyakiti enggak pernah ingat tak kandhani. Wong kok menangane ra umum. Mula kula kandha ale bojo kula. Apa rabi lagi? Ora. Umpama aku rabi meneh ora mungkin wong Temanggung. Terus tiang pundi, Pak? Wong Arab. Lah kok iso? Heeh. Lah bojoku ngamuk serasa mendengarkan tartil Quran ngono. Awek.
Shadaqallahul adzim. Jadilah awakmu dakwah nunggu ngalim ki salah. Nyatane Gus Miftah orang ngalim, oke manfaate. Artis-artis yang mau melu Wahabi saiki ngerti Ahlussunnah wal Jamaah. Bahasane napa wau? Berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Umpamane kula mboten sakit ngaji kaya Gus Miftah pripun? Kula kelingan ceritane Habib Mundir Al-Musawwah. Niki kanca-kanca pengajian, panitia sing masang tenda, sing masang umbul-umbul, sing masang gendera rungokno li. Habib Mundir Al-Musawwah satu ketika mengumpulkan jamaahnya dalam acara majelis Rasulullah di Monas. Yang datang orang 100.000 Pak, teng Monas. Dulu Habib yang paling digemari ngumpul ke jamaah teng Jakarta, namanya Habib Mundir Al-Musawwah. Allah yarham, beliau meninggal di waktu muda. Dan beliau sebelum meninggal wis diperimpeni bakal ketemu Kanjeng Nabi bareng Kanjeng Nabi ketika sebelum umur 40 tahun. Dan ternyata benar, Habib Mundir meninggal sebelum usia 40 tahun seperti mimpinya ketika ketemu dengan Kanjeng Nabi. Opera mulia, Pak. Satu ketika Habib Mundir ngumpul ke wong jamaah oke 100.000. Habib Mundir senenge ra umum. Iso ngumpul ke wong oke, sholawat muji marang datuknya Kanjeng Nabi. Satu malam Habib Mundir tidur, kemudian beliau bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Lah awakmu cah mimpi ketemu Nabi, wallah itu Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah. Tapi lah awakmu ngimpi ketemu tenang, bisa jadi itu gerandong. Jadi lah mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hakul yakin itu Nabi. Tapi lah mimpi ketemu tenang, bisa jadi mak lampir. Kata ibu bojone tenang ya. Lemu nih ya. Oh dereng rabi. Oh kamu jomblo toh? Ya Allah, santai. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Maksudnya kue melu ngaji karo aku ning sarkem. Ono lonte mau tobatke ngono lho, Den. Kamu tahu, Den, lonte itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Apa kroto? Pakan mano. Mano sama? Mano tenang ya. Mila mengke dalu ibu-ibu ketemu bojone ning kamar langsung matur selesai. Mas, krotone pun siap. Pak Lurah wis ndek kroto. Dalam mimpi itu Habib Mundir bertemu dengan Kanjeng Nabi. Apa yang kemudian dilihat oleh Habib Mundir? Habib Mundir merasa, wah, iki sing ngumpul ke wong sakmene mbane iki aku. Imen Kanjeng Nabi mesti seneng karo aku. Ternyata nopo? Dalam mimpi itu Kanjeng Nabi malah nitip salam. Wahai Mundir Al-Musawwah, sampaikan salamku, kekagumanku kepada siapa? Kepada orang-orang yang dengan ikhlas membantu terlaksananya pengajianmu. Mereka yang masang umbul-umbul, mereka yang masang bendera, memberikan sumbangsihnya sehingga mereka bisa berkumpul dan bersolawat kepadaku. Begitu tangi turu Habib Mundir langsung batin. Ngerti aku ora usah ngisi pengajian, pasang umbul-umbul wae. Kula dadi kelingan, Pak. Satu ayat dalam surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Niki nyuwun sewu. Ayat panitia pengajian gini iki lho. Nggih kiai nggih. Niki ayat panitia pengajian. Support system niki lho. Jenengan lali dadi panitia pengajian iki luwih hebat tinimbang dadi kiai ini. Delon niki. Telah datang dari sudut kota Madinah, rajulun, seorang laki-laki. Namanya siapa? Habib bin Musa An-Najjar. Niki pekerjaannya napa? Tukang tebang kayu. An-Najjar. Tukang tebang kayu. Namanya Habib bin Musa An-Najjar. Jenengan pirsa, ketika orang ini meninggal dunia, alam langit bergemuruh.
ditangisi oleh malaikat, ditangisi oleh para rasul. Padahal dia bukan wali, bukan nabi, bukan kiai, tapi mati ini ditangisi oleh para malaikat. Kayak ngopo meneh kayak kecepet, ya Allah no wong kene iki. Mau payung saiki anake kecepet. Ya lumrah le wong bapak ibu mben gawene cepit-cepitan nok lele. Lagu nerangke Habib bin Musa An-Najjar tenanan malah cepit-cepitan. Ini nangis, nyuwun sewu, mati nih ditangisi malaikat. Kemudian orang bertanya-tanya, hebatnya dia apa? Ternyata Habib bin Musa An-Najjar ini kelebihannya adalah qala ya qaumit tabiul mursalin. Kalau ada nabi, ada rasul, ada wali ngaji, Habib bin Musa An-Najjar iki ajak-ajak. Ayo melu ngaji, rungokno pengajiane, ayo gawe pengajian, rungokno kiyaine. Matine ditangisi karo malaikat. Kowe bancer ya iso lho, Lik. Kowe senajan ora iso ngaji kaya aku, lungguh ngawal pengajian, tapi dalam rangka mensukseskan pengajian, iso matimu kaya Habib Suro An-Najjar. Amin. Termasuk Hansip. Melu ngaji. Hansip tugasnya pemilu tok. Ngenteni coblosan. Milo Hansip ya sepatutnya anyar-anyar. Wong dienggo 5 tahun pisan. Kalau gelak mangkat ngaji ngoten niku nyuwun sewu, rambutku dijambak karo jamaah dicetol, sikilku ya remuk kidak-kidak sepatune banser tak kandhani. Minggir, plok. Dan cowok itu lagi lho. Iki sepatu banser iki tak kandhani. Lagi iki jamaah. Kaya wingi ngaji ning Surabaya, rondo nyiwel, cuwil. Tak balas, wedok aku. Ora kudu dadi kiai sing ning panggung, tapi iso dadi kaya Habib bin Musa An-Najjar. Lah pengajian ayo ajak-ajak kancane. Ayo mangkat ngaji. Matine ditangisi karo malaikat. Termasuk siang hari ini nyuwun sewu sore hari ini, apapun sumbangse dari panjenengan, insya Allah dadi wasilah pikantuk ridhone Allah kaya Habib Suro An-Najjar. Mila lak pengajian iki melu urun, ora mau cangkeman tok. Kan urunane mung 3, Pak. Wong jarene hari santri tenanan, yo melu urun. Mangkana lau ilmun, urunane iki mung 3. Deloken drijiku, aja mau delok cincinku. Pamer mbahmu pamer. Copot isin aku. Muga-muga keri, ya tanggo meneh kok. Pengajian amplop ora jelas kelangan cincin aku. Oh diprotes. Kiai kok nganggo berlian? Niki mboten berlian murni. Sing mriki berlian mriki wesi. Sing ra kena lak emas, kan aku berlian. Padha ke Pak Lurah, walah akike batu nisan. Kaya maklum gajine 2 juta. Wetenge gede manuke cilik. Urun. Kamu bayangke Pak Lurah ya Allah. Mau bayangke barang ki ngopo? Ora sama bayangke cetha. Isine mung kaya pentil tak kandhani. Lurah jawab, "Oh, Gus kaya pentil tapi pentil tronton." Kuwi lho sarunge Pak Lurah gajah duduk. Lambah kiai ki cetha, ketok sarunge BHS ketok. Lurah yo sarung gajah duduk. Niku sarung paling jujur, dibuka sarunge muncul belalainya. Cangkeme rondo. Urunane men kaya Habib bin Musa An-Najjar niku wau. 3. Mangkana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. He wong Temanggung sing pengajian siang hari ini, sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune. Mulang.
Wa man kana lahu malun sing duwe bondo falyatasaddaq bimalihi, sedekah kelawan bondone nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun sing duwe tenaga falyatasaddaq biquwwatihi, sedekah kelawan tenagane rewang. Dadi pilihane men kaya Habib bin Musa An-Najjar sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, tekone telat. Sapa Bu Camat? Ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, tekone telat. Sing ngono ya padha, cangkeme cerewet. Niku sing dimaksud alimun amilun. Atau pilihan kedua, jahilun muta'alimun. Dadi wong goblok tapi sing gelem belajar. Bukankah kemudian kita diingatkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Niki lak undang-undange santri. Dadi wong sing mulang utawa sing belajar utawa jenengan rasa mondok kaya jenengan tidak mriki ngrungokke. Sing sopan, lungguh ngarep kiai tungkake slonjorke. Ra sopan belas. Asam urat, tak wenehi obate. Gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate insyaallah. Mang waca kitab Taklimul Muta'alim, adabe guru ning adabe murid ning guru. Salah sijine napa? Jangan memanjangkan kakinya di hadapan kiai. Orang rumangsani tongkakmu meletek-meletek. Mosok ngaji terus kile. Kunaliman dadi wong alim. Au mutaliman dadi santri. Au mustamian dadi jamaah ngrungokke ngaji. Lah tetep ra iso. Au muhibban, jadilah orang yang mempunyai rasa cinta kepada orang alim. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh, supaya saya mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Kulon duwe cerita babakan niki. Jenengan lak pirsa, saya diberikan predikat selebriti yang paling banyak. Wajahnya dilukis di bokong truk. 350 truk gambare Gus Miftah. Sing paling menyedihkan mobil tangki sedot WC. Sing kula critakake mboten niku ndan. Saya punya fan dari Kalimantan Selatan pedalaman. Anake meteng 3 bulan. Setiap malam nonton YouTube, setiap turu nglindur nyebut jenenge Gus Miftah. Untungnya wong Kalimantan, lah wong Temanggung, kan Anda curiga, jangan-jangan sing ngetengi aku. Singkat cerita Pak, anaknya matur kali bapak nih, Pak, Bo Anda ke Jogja, minta video ucapan saya hamil dari Gus Miftah. Dua-dua 300.000. Bapaknya demi untuk anaknya yang hamil berangkat ke Banjarmasin. Sampai Banjarmasin ajeng nyebrang teng Semarang, duwite entek mung 300.000. Bingung arep numpak apa? Ndelalah ana truk ajeng nyebrang bokonge gambare Gus Miftah. Moro teng truk. Mas, badhe tindak pundi? Saya mau pulang ke Temanggung. Kok truke jenengan gambare Gus Miftah? Nggih. Kula niki bakul sayur, ngirim sayur dari Magelang ke Kalimantan pakai truk ini. Kenapa saya pakai gambarnya Gus Miftah? Karena saya ngefans. Tur aku seneng ono gambare Gus Miftah lak ditilang polisi aman. Rungokno kuwi aman. Jadi truk niku angsal syafaat gambar kula saben ajeng ditilang polisine mesake. Soale gambar bokonge ana gambare Gus Miftah.
Milo Pak Kiai Said itu ngasih julukan saya apa? Gus Miftah wali bokong truk. Lah, gantian supir taksi takon, kok supir taksi? Supir truk takon. Lah Bapak badhe tindak pundi? Saya mau ke Jogja pengen sowan Gus Miftah tapi kehabisan uang. Apa kata supir truk? Nggih pun awake dhewe padha-padha jamaah Gus Miftah. Pun nggo jenengan tindak teng Yogya kalih kula. Niku namung seneng kalih kula. Apa meneh yen seneng karo Kanjeng Nabi. Apa meneh seneng karo wong saleh. La'alli an anala bihim syafaah. Pasti akan mendapatkan kebaikan. Mboten namung niku, lonte teng Sarkem. Wartawan saking Belanda, Eropa nggak percaya kalau pengajian di lokalisasi itu ada kebaikannya, Pak. Akhirnya mono teng Sarkem, kula tanya jawab, Mbak, ini wartawan nggak percaya kalau pengajian kita ada manfaatnya. Coba Anda jawab. Ono mbak-mbak langsung angkat tangan. Saya Kiai. Mbak-mbak ini pokoknya potongannya SDSP, semok depan, semok belakang. Saya mau cerita. Apa, Nduk? Saya kemarin nerima tamu sebelum subuh, transaksi sama tamu. Saya masuk kamar, melayani tamu saya. Begitu saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya. Tamune takon, ngopo Mbak kok pending barang? Mbak enak Om, adzan subuh. Hubungannya apa? Saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya tamunya diam. Selesai adzan, tamunya mengeluarkan uang, dibayar penuh. Mbak, Anda saya bayar tapi nggak usah dilanjutkan. Lah kenapa Om? Aku yo jamaah Gus Miftah. Ayo. Kelasnya bosok kaya Miftah aja menyelamatkan. Nggak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ayo. Ternyata begitu tak delok tamu ini jenenge tenang. Kemudian dilanjutkan. Wa akrahu man bida'atuhul ma'asi. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Saya membenci pelaku-pelaku kemaksiatan walaupun saya merupakan bagian dari kemaksiatan. Lah ana wong maksiat sing dibenci dudu wonge, tapi kelakuane. Mila napa? Kula ngaji teng lokalisasi ditampa, soale sing kula dandani akhlake mboten kula onek-onekke wonge. Mila kula takoni wartawan, apa yang Anda lakukan? Gus Miftah di lokalisasi sebagai copet. Bedane napa karo copet terminal? Copet terminal kayak goblok, sing dicopet dompete, konangan digebuki ndase. Gus Miftah kalian mbak lokalisasi PSK, yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet yang lainnya pun pasti diberikannya. Nyoh, ngono nang. Artinya apa? Ini angin segar bagi santri. Bahwa ruang dakwah itu sangat luas. Jangan merasa tersaingi. Kula niku semakin wong sing aneh, kula malah tambah seneng. Soalnya napa? Ruang dakwah ini sangat luas. Kalau kiai-kiai rebutan ikan di kolam yang sama, Gus Miftah lompat kolam yang lain. Golek kolam sing ombo tur iwake gede-gede. Lah kolame awake dhewe rebutan terus padahal isine mung cetul, wader, teri. Kotes. Gus Miftah lompat golek paus, golek hiu. Yo kala-kala teko ning kandhak ning kolame teri, kaya ning Marabanga. Muga-muga Pak Lurah mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar salat maghrib. Amin. Sampun jam 5:30 nggih. Kula pun kesel. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasul. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Barang-barang sing kompak tangannya diangkat, salam kagum Kanjeng Nabi semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya
Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing namung sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasul Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah hop dirungake Cetuk cetuk bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai kaya ngono ya ora diamin kita ya Allah. telat malaikate minggat. Pengen boten anake dadi kiai. Muga sok anake keren, kiai keren. Amin. Kiai sugih, amin. Amin ke ya. Bareng-bareng ya. Ulangi ya. Aja telat ya. Yang kompak ya. Prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno. Bocah cilik diulang ngaji seurung Mau telat. Iki kesusu. Lah wis kiai. Amin. Goblok. Kan aku capek. Kan aku haus. Ngenteni maghrib. bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek solawatan ya Rasul ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan akan ada banyak santri yang membanggakan untuk Indonesia dari Temanggung. Amin Allahumma amin. Sudah jam 7:30 malam, pengajian dianggap selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.